Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Miss Lia. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya, pada pertemuan kali ini Miss Lia akan membahas tentang recount text. Jangan lupa simak ya dan dicatat. Oke, do you know how to create a recount text? Recount tell the reader what happened. They retell all past event. For example, is visit to a farm. Recount begin by telling the readers who was involved, what happened, where this event took place, and when it happened. This called the orientation. Then the writer could tell about the event. Next, the writer could give the reorientation. Apakah kalian tahu teks recount? Dan apakah kalian tahu cara membuat sebuah teks recount? Recount menceritakan pembaca apa yang terjadi. Mereka menceritakan ulang semua kejadian di masa lalu. Untuk contohnya, mengunjungi sebuah peternakan. Recount mulai dengan menceritakan kepada pembaca siapa yang ada di dalamnya, apa yang terjadi, di mana ini terjadi, tempatnya, dan kapan itu terjadi. Itu disebut orientation atau pengenalan subjek. Kemudian penulis dapat menceritakan tentang kejadian-kejadian. Kemudian penulis dapat memberi reorientations atau tutup cerita. Berikut ini pengertian dari teks recount. Teks recount merupakan teks yang menceritakan kembali suatu peristiwa atau kegiatan yang telah terjadi berlangsung pada masa lalu. Jadi, teks recount merupakan cerita pengalaman atau peristiwa pada masa lalu. In recount text, we should by event in the order they happened. We can do it by using adverb of time, such as the following: last holiday, on Saturday, on Sunday, in the afternoon, on Sunday evening, and last month. Nah, dalam recount text ini kita harus menceritakan kejadian sehingga mereka terjadi. Kita dapat melakukan itu dengan menggunakan keterangan waktu. Oke anak-anak, selanjutnya structure of text recount. Text recount mempunyai struktur teks terbagi ke dalam 3. Yang pertama, orientation atau orientasi tentang pengalaman atau peristiwa yang terjadi, tokoh yang terlibat, tempat serta waktu pengalaman atau peristiwa itu terjadi atau berlangsung. Yang kedua, event atau kejadian, berisi rangkaian pengalaman peristiwa yang ada dalam cerita tersebut. Bagian ini bisa terdiri atas beberapa peristiwa atau event. Yang ketiga, reorientation, berisi tentang rangkuman atau penutup cerita. Itu merupakan structure of recount text. Nah, selanjutnya the language feature atau ciri-ciri kebahasaannya. 1. Menggunakan past tense. Yang kedua, menggunakan kata hubung conjunction, misalnya then, before, atau after. Itu merupakan ciri-ciri kebahasaan text recount. The sequence of events is described in some sort of order. For example, is time. When writing a recount, you should focus on individual people. Use the word I or we. Use words which indicate when. Examples after lunch, and where the event place. Example is in seat. Write in the past tense. For example, is hard, visited. Use the action word. For example, is help. Focus the language that used on a recount text. Also focus to the structure, which are title, orientation, sequence of the event, and reorientation. Oke, selanjutnya anak-anak,
Simak contoh teks recount berikut ini. This recount sample is labeled to show you the structure and language features of a recount text. The titles: A visit to a ship property. Last holiday, I visit a ship property I have in the Syrian and in the yards. On the first day, this is 7:30 a.m. After lunch, we start sharing the lamps. There were more than 400, so we didn't finish until the next day. Once again, I was sweeping and picking up days. I was tired by the end of the day in the shed, but our work wasn't finished. We all had to hug to the weather and the lamb back to the paddocks as well. We had to get a mob of ewes and their lamb into the yard for sharing the next day. Then it was time for tea. That's why my Nana calls dinner. This was a very long day, but I enjoyed it a lot. Nah, tadi merupakan contoh dari recount text. Pada bagian pertama, last holiday merupakan orientations. Kemudian, bagian paragraf kedua, on the first day, itu merupakan sequence of the events. Dan yang terakhir, this was a very long days, itu merupakan reorientation. Nah, itu merupakan contoh dari teks recount text. Mudah-mudahan kalian bisa paham penjelasan Miss Lia. Oke anak-anak, sekian penjelasan Miss Lia. Semoga penjelasan Miss Lia selalu bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa lagi di pertemuan Miss Lia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.